Hello! Ang inyo na pong amigo nga si Batilis ba? No? Chill-chill na kayo sa ilalong sa kakahuyan kay bugnaw man kay nga dapit niya ting init kayo. Mahaglo ko mugawas kay mangliki mangguta oy. Ari ta magpasilong-silong no. Palagay lay tagamay niya. Chill-chill kus palibot na tanaw sa mga matanaw sa daplin ba, di ba? Di ba? Ikaw nga sige ra kagab kuan ka na nang katanaw sa imong dashboard og ni green ba nagkapula og na yellow ba na ay ayaw kay na ang bata oy pabida ay kay paghatag og kaguulan na og mapuwa na oy no ang imo karo buhaton nga magpadayon ka kanunay sa pag-upload og mga video mga picture mga text na og mahimo hatag og video nga taas gyud no to 3 minutes pataas ba no so importante kay na mga amigo ug ka kung ikaw nag-content creator ka di ba nya i-display gani imong panakuhay des kamera bahalag di ta gwapo importante ginay uso pud gamay ba di ba wala ni bantiles ba chill chill lang daplin kay kani magbuhat og video mga amiga ug amigo dili ba pud lalimoy nya sila sa sayo no tan nag-ingon nga kamo baot yan yung video bahala na og maot basta importante nga natay mga video kaya ni oh kitagaan tag makaon di ba munang puyo mo og lasang kay nay mo dunol yung cake di sa lasang oh tilami agad tayo kaya ba di ba nga salamat kay sa delivery ni namin delivery na to dire ko bisag bukid kini mo dire walo pa man kabundod ang mga ngaton pero na mga food panda mga nga dire mo ni kasara na kong tihol dito tihulan ra nako abot na yon naon ba kalingaw ka og kanini ang buhat og video ka kanang ma-enjoy me enjoy pug ka enjoy tantanan na naramang nagod di na kita kinahanglan mag-ambat o kung sa pa yung mga istorya ng uban ay kapida wag kita nang hilabot nila nga kanang naglingkod ra pud sila no nya magmartes ra pud kita no ni nga pwede na ito pagkaulaw yung tao na sa tubangan sa mga tao sa social media nga aron lang mga kita tagkwarta di ba lalim yung trabaho yung magpagkaulaw ta di ba nga sila nga ang ilang isgutan kita ra po sige po tayo marites yan naging mga marites kaya di lalim kuya og kay sa nga tanan no nya padayon ta mga amigo ug amiga kanang yung pagbuhat ay mo kay ubos ana oy unay mo ikon yung wa tay mga klaro pagbiday mo kaulaw na padayon lang kita kanunay no nya ayaw gid kawag pag-asa mawad-an mo pag-asa na pay paglaom nya kun mahurot na ng tanan ato tag London dira ra ta rito